नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया में हथियारों की जबरदस्त दौड़ लगी हुई है। दोनों मुमालिक एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार नजर आते हैं। समंदर, फिजा और खुश्की, हर जगह हथियारों की ये दौड़ नजर आती है। लेकिन एटमी हथियारों से हटकर रवायती हथियारों में सबसे अहम मैदान एयरफोर्स का है। इस मैदान में ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने चीन से जदीद तरीन J-10C तैयारे हासिल किए थे। इस वक्त पाकिस्तान के पास 36 J-10C तैयारे मौजूद हैं, जो कि पाक फिजाइया की एक बड़ी कुव्वत बन चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ भारत ने भी फ्रांस से राफेल तैयारे हासिल किए। भारत के पास भी 36 राफेल तैयारे मौजूद हैं, जिनमें से 8 ट्रेनर तैयारे हैं, यानी फाइटर राफेल तैयारे इंडिया के पास 28 की तादाद में मौजूद हैं। भारत में बहुत से लोग शायद राफेल के मुकाबले में J-10 को अंडर एस्टिमेट करते थे, जबकि पाकिस्तान में भी कुछ लोग राफेल की खूबियों को कम करके पेश करते हैं। लेकिन कहावत है कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया की मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तानी J-10C ने इंडिया के राफेल तैयारों का जो हाल किया वो पूरी दुनिया के सामने है, जिसकी तफसीलात वीडियो में आगे चलकर बताई गई हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ J-10C और राफेल तैयारों की ताकत का कंपैरिजन करने जा रहे हैं और ये भी बताएंगे कि अगर दोबारा मुस्तकबिल में पाक इंडिया जंग हो और ये दोनों तैयारे आमने सामने आ जाएं तो दोनों में से कौन बाजी जीतेगा, J-10C या फिर राफेल। यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू होगा, लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, J-10C और राफेल का मुकाबला करते हुए एक बात तो माननी पड़ेगी, ये दोनों तैयारे आज अपने दौर के इंतहाई जदीद तरीन तैयारे हैं, बल्कि एक दूसरे की टक्कर के तैयारे हैं। ये दोनों तैयारे लड़ाका तैयारों की 4.5 जनरेशन से ताल्लुक रखते हैं, जो कि 5th जनरेशन के बाद दुनिया के सबसे ताकतवर तैयारे माने जाते हैं। ये तैयारे जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, इंजन्स, रेडार्स, मिसाइलों और दूसरी टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ये तवील फासलों तक और किसी भी मौसम में दुश्मन के जहाजों को गिराने और कोई भी फौजी मिशन पूरा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। J-10 को चाइनीज इदारे चेंगडो एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने तैयार किया, जिसको CAC भी कहा जाता है, जबकि राफेल तैयारा डिसाल्ट एविएशन ने तैयार किया, जो कि फ्रांस की लड़ाका तैयारे बनाने वाली सबसे मशहूर कंपनी है। J-10 और राफेल के कंपैरिजन में पहला पॉइंट यह है कि ये दोनों ही 4.5 जनरेशन के जदीद तरीन तैयारे हैं। ये दोनों ही मल्टी रोल फाइटर्स हैं, यानी दुश्मन के तैयारों को मारने के अलावा जमीनी टारगेट्स जैसा कि टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां, दीगर जंगी मशीनरी और दुश्मन के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दूसरा अहम पॉइंट इन दोनों की रफ्तार और बुलंदी का है। J-10C तैयारा अपनी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी पर 2200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवास करता है, जबकि इसके मुकाबले में राफेल तैयारे की रफ्तार थोड़ी सी ज्यादा है। राफेल 2223 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवास करता है। स्पीड का यह फर्क इंतहाई मामूली है और ये सिर्फ बहुत ज्यादा बुलंदी पर परवास के वक्त ही होता है। कम बुलंदी पर परवास करते हुए J-10 की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 2 गुना होती है, जबकि राफेल की रफ्तार 1.8 मैक है, यानी ये J-10 की स्पीड से थोड़ा कम रफ्तार हो जाता है। लेकिन ये फर्क भी इंतहाई मामूली सा है। J-10 5955 फीट बुलंदी तक उड़ सकता है। ये इतनी जबरदस्त बुलंदी है कि अमेरिकी तैयारे भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, यानी J-10 राफेल के मुकाबले में 9000 फीट ज्यादा बुलंदी पर उड़ सकता है। राफेल इतनी कम बुलंदी पर इसलिए होता है क्योंकि अक्सर जदीद तैयारे सिर्फ इतनी ही बुलंदी पर प्रवास करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसा कि F-16, F-18 और F-35 इतनी ही बुलंदी पर उड़ सकते हैं। यानी कि J-10C की उड़ान इन तमाम तर तैयारों से बहुत ज्यादा ऊंची है। मैदान जंग में सिर्फ ये एक पॉइंट फैसला कुन किरदार अदा कर सकता है, लेकिन J-10 और राफेल में सिर्फ बुलंदी और रफ्तार का ही मुकाबला नहीं है, बल्कि इनकी रेंज का भी मुकाबला है, जहां पर राफेल तैयारे को J-10 पर कुछ बढ़तरी हासिल है। तो इस तरह के J-10 की ज्यादा से ज्यादा रेंज 1850 किलोमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये एक मर्तबा फ्यूल लेकर प्रवास करेगा तो ये 1850 किलोमीटर का सफर बआसानी तय कर लेगा, यानी इसमें अपनी बेस से प्रवास से लेकर वापस लैंड करने तक का पूरा फासला शामिल है। ये फासला ये अंदरूनी फ्यूल टैंक्स की मदद से तय करता है, लेकिन अगर इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स भी लगा दिए जाएं तो इसकी रेंज तकरीबन 3000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। इसके मुकाबले में राफेल को देखें तो सिर्फ इंटरनल फ्यूल के साथ राफेल की रेंज भी J-10 जितनी है, यानी ये भी 1850 किलोमीटर तक ही जा पाएगा। लेकिन अगर इसमें एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स भी नस्ब कर दिए जाएं तो इसकी रेंज J-10C से बढ़ जाएगी और इसकी रेंज 3700 किलोमीटर तक हो जाएगी। और यूं रेंज के लिहाज से राफेल J-10C से बेहतर नजर आता है। लेकिन हमें यहाँ पर यह याद रखना चाहिए कि जब तैयारा किसी फाइटिंग मिशन पर जाता है तो अक्सर अपने एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स रास्ते में गिरा देता है। इसकी वजह यह है कि तैयारे को लड़ाई के लिए अपना इजाफी वजन खत्म करके हल्का होना पड़ता है, वरना ये दुश्मन तैयारे के मुकाबले में ज्यादा फुर्ती नहीं दिखा सकेगा।
اس لیے J-10C اور رافیل کی رینج ان کے مقابلے میں زیادہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، ہم نے اب تک ان دونوں طیاروں کی سپیڈ، بلندی اور رینج کا جائزہ لیا ہے۔ اب ہم ان کے ریڈار پاور کو دیکھتے ہیں۔ J-10 میں جدید ترین ٹائپ 1 475 ریڈار نصب ہے۔ اس کا ٹیکنیکل نام ایئر بورن ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکیمڈ ایرے ہے، جسے شارٹ میں AESA کہتے ہیں۔ اس ریڈار کی خوبی یہ ہے کہ یہ 250 کلومیٹر دور سے اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈ لیتا ہے اور پھر اسے مسلسل ٹریک کرنے لگتا ہے، اور یہ ہر طرح کے موسم میں کام کرتا ہے۔ ایک وقت میں کئی ٹارگٹس کو ٹریک کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتا ہے، جبکہ J-10 کے مقابلے میں رافیل میں RBE-2AA ریڈار نصب ہے۔ اسے بھی ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکیم ایرے ریڈار یعنی AESA کہتے ہیں۔ اسے بھی ایکٹیو الیکٹرونیکلی سکیم ایرے ریڈار یعنی کہ AESA کہتے ہیں، لیکن اس کی ٹریکنگ کی صلاحیت J-10C سے بہت زیادہ کم ہے۔ یہ 150 سے 200 کلومیٹر کی رینج میں اپنے ٹارگٹ کو ٹریک کر سکتا ہے۔ ویسے اس میں بھی کئی ٹارگٹس کو ٹریک کرنے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن اس کی رینج J-10 سے کم از کم 50 کلومیٹر کم ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے ان دونوں کے پاس موجود میزائلوں کے بارے میں۔ ظاہر ہے دونوں طیاروں میں اصل مقابلہ تو ان کے میزائلوں کے درمیان ہوتا ہے۔ J-10 میں 4 طرح کے چائنیز فضا سے فضا میں مارک کرنے والے میزائل نصب ہوتے ہیں۔ ان میں پہلا میزائل PL-15 جس کی زیادہ سے زیادہ رینج 300 کلومیٹر ہے۔ دوسرے نمبر پر PL-12 ہے جس کی رینج 70 سے 100 کلومیٹر ہے، جبکہ تیسرا میزائل PL-10 ہے جو کہ شارٹ رینج میزائل ہے اور اس کی رینج صرف 20 کلومیٹر ہے۔ اس کے علاوہ ایک PL-8 میزائل بھی ہے جس کی رینج 20 کلومیٹر ہے۔ یہ بھی J-10 میں نصب ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں رافیل طیارے میں میتھیور، میکا اور اسرام میزائل نصب ہو سکتے ہیں۔ میتھیور کی رینج 120 سے 150 کلومیٹر ہے، جبکہ میکا اور اسرام دونوں شارٹ رینج میزائل ہیں اور یہ زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ J-10 اور رافیل طیارے میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ J-10 250 کلومیٹر دور سے ہی اپنے ٹارگٹ کو دیکھ کر اس پر 300 کلومیٹر کی رینج والا PL-15 فائر کر سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں رافیل کی ٹارگٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے اور نشانہ بنانے کی صلاحیت صرف اور صرف 200 کلومیٹر کے دائرے تک محدود ہے۔ اس طرح J-10C کو بلندی، ڈیٹیکشن اور میزائلوں کی رینج میں رافیل طیارے پر مکمل اور واضح برتری حاصل ہے، لیکن رافیل کو اپنی پرواز کی رینج اور سپیڈ میں کچھ ایڈوانٹیج حال مل ہی جاتا ہے۔ اس لیے بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جب دونوں طیارے آمنے سامنے آئیں گے تو J-10 کی کامیابی کا چانس بہت زیادہ ہوگا، جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ موجودہ صورتحال میں ہوا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ رافیل بالکل ہی کمزور طیارہ ہے۔ فرق ہے تو صرف پائلٹس کے جوش و جذبے، صلاحیت اور ٹیکنیک کا، جو کہ پاکستانی پائلٹس میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ کمزوری رافیل طیارے میں نہیں بلکہ انڈین پائلٹس میں ہے، لہٰذا انڈیا مستقبل میں اس میں زیادہ رینج والے میزائل اور ریڈار بھی لگا سکتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ جنگ میں کئی اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں جو طیاروں کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ J-10C اور رافیل طیارے دونوں ان تمام تر معاملات میں جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، مگر بظاہر دیکھا جائے تو J-10 کو رافیل طیاروں پر واضح برتری حاصل ہے، یعنی کہ بھارت کو رافیل اور S-400 میزائل سسٹم حاصل ہونے کے باوجود پاکستان پر جو ملٹری ایج حاصل ہوا تھا اس کو J-10C نے ختم کر دیا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان کا J-10C انڈین رافیل طیارے سے بہت بہتر ہے۔ آپ لوگ رافیل اور J-10C کے اس کمپیریزن کو کتنا ٹھیک سمجھتے ہیں، اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔